Pwede. Kailangan mo ko. Tigre eh. Kailangan mo ko no? Oh, pwede boy. Diyan may kambal eh. Your team is Tibus ako. Counter Esme kaya ako, natin, boy. Esme na lang ako para mabilisan. Ako magtatangki lahat. Hindi si Kambal oh. Para pampok lang. Tara. Eh, wala palang tigi. Binan. Si Estes boy. Eh wag. Pwede Estes eh. Pero wag. Wag, Lugi. Sige, pang set na lang. Pwede Hilda boy eh. OP rin tong Hilda ngayon eh. Pang roam pati kali. Eh, oo nga pala. Mabilisan lang. Galit dapat. Open din Kaleo. Wag. Simon. Pangit yun. Pangit yan Ben dyan. Simon. Pangit dito sa nila pick. Kaleya. Kalembord. Poke lang ako dito, poke ako ah. Ako mag-aaral sa mga backline. Yan dyan nireregla. Jun Regla. Jun Rex Lagunegra. Laguregla. Negra. Lagunegra. Laguregla. Regla ni Jun kinain. Pangina mo. Boy, kainin kaya natin regla ni Jun. welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Esmeraldo Sarap yun, naman, boy. Esmeraldo. All troops Yun, masarap daw deployed. regla mo. Jun, pakalit mo nga sa kanya, Jun. Yun, subo ko regla mo. Regla di Palacio. Nag-ghost touch yung charger, motherfucker. Di rot to. Mamaya sa akin to. Dominance agad ako dito. Hindi mo napapalag.